Isaac Sidibé mun bɛ Assemblée nationale la. Naam. Ani ne wolo kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen olu ye baara kɛ aéroport la ɲɔgɔn fɛ. Mbara Bamako ye. Naam. Mais wolo kɔrɔkɛ Ala ka hinɛ la banna bi. Allah. Isaac Sidibé y'i to douanier la k'a bɛ kalan kura kɛ ka bɔ douane contrôleur ya la ka kɛ inspecteur ye. A taara école nationale d'administration na a y'a sɔrɔ ne bɛ lakalani kɛ. Donc ne y'a lakalan fan naani. A nana n ma don dɔ la a ko n dɔgɔ i bɛ nin dɔn wa n ko nin ye jɔn ye ko nin de ye Karim Keita ye. N ko Karim Keita ye jɔn ye a ko burancɛ don n denmuso sabanan furulen bɛ nin de mais i bɛ k'a dencɛ don. N ko n burankɛ ye ka kɛnɛ a ko tɔɔrɔ tɛ donc aw bisimila. Isaac ko ma a ko n'a nana k'a yirila i buran don mais ci b'a fɛ k'a f'i ye. Ayiwa n ko bisimila. A ko ma tonton ko naamu n b'a fɛ i ka n fa dɛmɛ a ka fanga ɲini. Nin y'a siɲɛ sabanan a bɛ na fanga ɲini. A ka parti fanga t'a la. Wari t'a bolo. A si bɛ yɔrɔ min na n'a m'a sɔrɔ nin sen na a tɛ se k'i kan bɔ a nɔfɛ. Donc n nana n y'a fɔ n burankɛ ye n ko u y'i tɔgɔ fɔ n ɲɛna a ko k'a b'i dɔn ko donc n'i sera ka wuli ka ne fa dɛmɛ a ka ca Ala fɛ a bɛ fanga in sɔrɔ. N ko a ma n ko n den n b'a fɛ k'i ɲininka e de b'a fɛ ka fanga ɲini i fa ye wa i fa ka sigi fanga la ou bien i fa yɛrɛ de bɛ fanga in ɲini na. A ye ne lajɛ a y'a dɔgɔkɛ lajɛ a ko n m'a faamu n ko ayi n'i b'a fɛ i fa ka kɛ président ye o ye e ka laɲini ye n b'a fɛ n fa ka kɛ président ye ou bien i fa yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ président o i fa yɛrɛ ka laɲini ye n ko jɔn kelen de a ko ne ma n fa yɛrɛ de bɛ président ɲini ko mais e ye ɲininka mun na n ko a ma n ko n den n ko ne ye sanji hakɛ ni mun kɛ yan o y'a sɔrɔ i fa bɛ assemblée présidentielle la n ko n y'a ye a ja minnu bɛ bɔ télé la a bɛ taa Amérique convention des démocrates la ani Bill Clinton n'a muso bɛ ɲɔgɔn fɛ n ko n y'a ye a bɛ Buenos Aires ani Antonio Guterres mun ye ONU secrétaire général ye sisan a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ ko président de l'international socialiste n ko n y'a ye Cape Town ani Thabo Mbeki ni Jacob Zuma ni Nelson Mandela bɛ ɲɔgɔn fɛ ko international socialiste africain n ko n y'a ye Nigeria président y'a reçoit k'u taara CEDEAO réunion na assemblée kɔnɔ n ko nin bɛɛ ye diɲɛ maabaw de ye n ko e fa ye san 5 kɛ a bɛ Mali assemblée la ɲɛmɔgɔya la n ko n b'a kalama mobiliw b'a bolo budget mun bɛ di assemblée la san kɔnɔ nka waati a bɛ t'i jɔ miliyari 90 la à peu près n'i y'a n'a frais de fonctionnement ni salaire ni budget min bɛ d'aw ma n k'a b'o bɔ o munna e fa kalo o kalo a tɛ kunɲɔgɔn 2 ta kalo kɔnɔ a bɛ région kelen ta ye région député bɛɛ mun b'a ka parti la mun t'a la a b'a fɔ an ka taa yaala aw ka région kɔnɔ an n'aw ka jamanadenw ka ɲɔgɔn ye an ye baara mun kɛ o tɔgɔ la puisque an b'u ka tɔgɔ la sigili de la assemblée la an ka baara in ɲɛ f'u ye an bɛna baara mun kɛ an k'a ɲɛ f'u ye ni o t'u bɔ o tuma olu b'a fɛ an ka mun ɲini président fɛ gouvernement k'o kɛ o n'a tun ye san 5 kɛ kalo o kalo a bɛ kunɲɔgɔn 2 ta a bɛ yaala région bɛɛ kɔnɔ o ne tun ɲɛna o san 5 bɛ ban assemblée la tuma min jamanadenw b'a dɔn u bolo bɛ fa la n'a y'i kan bɔ fanga nɔfɛ o b'a d'a ma ko mais ale yaalala yɔrɔ minnu na olu tɛ Mali président sigi dɛ ko américains t'a sigi Buenos Aires mɔgɔw t'a sigi Nigeria mɔgɔw t'a sigi n ko munna a m'o kɛ
Quoi Brangema, ko Mombo ye numéro. Ako ne ma ko tonton ko mogo tout là. Mum se kan il faut ne failli. Non. Qu'est-ce que ni rendez-vous t'a fait? Non. Et puis c'est kan il faut. Nyala jengo Ngombrange ngonyalo idale bi fala. Si bina do fa nyini ka kaso na tsenga sega dala kanka e fai. Nam. Ngo parce que itigele ba fa to la. Nam. Ko no to ma fo kama. Nam. Ngo bo afi fai kumbe na minna na. Nam. Mbe siga kama e kana ta de ni ira la di sigi mbe siga be ka nyana. Ko sabe. An sigi na kuma uka. Beka koma bo. Dogo. Nam. Di ɲininka dɛ n'i b'a fɛ k'an dɛmɛ mais sisan ni i wajibiya i k'an dɛmɛ. Naam. I bɛna parti la wa n ko ayi. N tɛ don i ka parti la. K'an b'a kɛ ten n ko ayi i bɛ ne yɛrɛ to yen n bɛ n ka fɛɛrɛw tigɛ. N bɛ association ta an bɛ kuma Mali ko de kan. Awɔ. A don kama. Naam. N ko n t'i dɛmɛ n bɛ Mali de dɛmɛ le Mali d'abord ne de y'a fɔ ne. Le président ne t'i dɛmɛ na dɛ. Alahu akbar. Ko parce que n t'i dɔn. Naam. Ko mɛ n nana n bɛna Mali de dɛmɛ. Naam. Mali sera dɛmɛ ye. Naam. Ka d'a kan an bɛɛ maliyɛn. Kosɛbɛ. Jamana wɛrɛ t'an bolo ka taa yen. Kosɛbɛ. A don a ma n ko n bɛ fɛn dɔ f'i ye. Naam. N ko dɔɔninkɛla dɔ y'a fɔ yan. A ko jɔn o jɔn n'i bɛna diɲɛ kɔnɔ. Ala bɛ fɛnba saba n'i la. Naam. A fɛnba saba. I bɛ mɔn a kan. I bɛ mɔn a kɛrɛfɛ. K'a sɔrɔ i hakili t'a la yen. A ko mɛ a falen yɔrɔ tɛ yen. Naam. Ko fɔlɔ-fɔlɔ a b'i sɔn i fa la. Naam. Ko filanan a b'i sɔn i ba la. Naam. A ko sabanan a b'i sɔn faso la. Naam. A ko ni saba si n'i ye dankari ni fɛn o fɛn na Ala bɛ dankari. Naam. Naam. Ko ni m'i fa bonya. Naam. I b'o kɛra ye ni m'i ba bonya i b'a kɛra ye wa faso fana bɛ Ala bolo ten dɛ. Siga t'o la fiyewu. Falen yɔrɔ t'a la. Naam. I tɛ se k'a fɔ ko i bɛ taa falen. Naam. Donc a ko ba bɛ ten fa bɛ ten. Ni fɛn saba ye Ala b'a d'an ma. Naam. Nɔgɔya dɔ kɔnɔ an bɛ wolo k'a sɔrɔ an bolo. Kosɛbɛ. An bɛ bonya a b'an bolo. Kosɛbɛ. Ala an t'a miiri an y'a sɔrɔ cogo min an t'a sɔrɔ cogo Siga ye. dɔn. A ko mɛ Ala ka barika bɛ nin fɛn saba la. Ni tiɲɛ ye. Nin fɔra an ɲɛna. Naam. Israël. Maa o maa ni tulonkɛri faso la. Ala bɛ kɛ. Allahu akbar. Donc an sigilen bɛ. Tulonkɛ bɛ ka k'an faso la n'an ma wuli a ma ɲi. A don an ye baaraw kɛ. Ne wulila an ye n ka baaraw kɛ. N kɛ ni n ka fɛɛrɛw ye. N b'o fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna. N ma dɔrɔmɛ minɛ Ibrahim Boubacar Keïta la kabini n y'a dɔn don min. K'a fɔ dɔrɔmɛ di yan n bɛ t'i ka campagne kɛ a ma kɛ. N m'a fɔ a ye n ta i ka fanga kɔnɔ n m'a fɔ a ye don kelen. N m'a fɔ a ye fana i bɛ nin kɛ remaniement kɛ Bakili don ɲideli kana n bila a ma mɔgɔ caman a ma kɛ. N'a tun bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ a sɔrɔla ko kelen nɔfɛ. O kɛra dugukolo taacogo ye. N ko président n ko taabolo dɔ de bɛ dugukolo la an ka jamana in kan a bɛ na ni kɛlɛ dɔw la dɛ. N ko ne y'a ye Rwanda. O Rwanda kɛlɛ ni maa o maa ye dɔwɛrɛ f'i y'a la taa i kɔfɛ. Kɛlɛla dugukolo de nɔfɛ kalo saba mɔgɔ miliyɔn kelen sara ne tun bɛ yen. N ye wulu ye ka adamaden dun kɛbaga t'a la. N'i bɛ yaala sɔrɔsiw ni marifa b'i kɔ pour que wulu kana n'i yɛrɛ dun. N'o tɛ i bɛ su dalen wulu bɛ k'a dun mɔgɔ t'u kɛ. Nka an ka sabali an ka fɛɛrɛ ɲini joona dugukolo ko la. Ne y'a papier bɛɛ labɛn n ko a ye bɛɛ ka dugukolo kɛ titre foncier k'a d'i ma i sigiyɔrɔ la. O tubabu jamanaw y'o de kɛ. Anglais y'a kɛ Isa jiginni san 300. Français y'a kɛ Isa jiginni san 1400. Américains y'a kɛ Isa jiginni san 1700 o tilara la. San 1000 ani san 848. N ko n y'a kalan n y'a taabolo dɔn. U ka sɔrɔ yɛrɛ bɔr'o dugukolo labɛnnen de kɔnɔ ka taara ɲɛsinnen bɔ dugukolo la ka kɔngɔ b'u la a sɔrɔl'o de fɛ. N'an fana k'a kɛ an ka jamana. N y'a baara ta san 3 n bɛ k'a sɛbɛn n bɛ k'a jateminɛ k'a sariya bɛɛ sɛbɛn n banna la ka taa d'a ma. N y'a da u y'a ye tuma min u ye remaniement kɛ ko Bakili ministre de l'habitat de l'urbanisme et des affaires foncières nka u ye domaine bɔ Sina. U y'a fɔ n ye dugu jɛ a kɛra jumadon 17 heures. Sibiri baara ma kɛ dimanche baara ma kɛ lundi kɛra 1er mai. Mardi n'u ye ɲɔgɔn ye n ko premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga ma n ko premier ministre
ko ne ka décret la o ye domaine ni minɛ ne dun ye baara dɔ de kɛ k'a ɲɛsin nin kulo la a dalen bɛ n bolo a bɛ gouvernement ka taabolo kan a baara ma kɛ fɔlɔ aw ma sɔn a ma aw ma fɛn fɔ n y'a la aw nana domaine wɔsi na n k'o tuma n'o y'a sɔrɔ o baara de ma kɛ aw ye a ma se aw k'an to gouvernement na ne tɛ ministériya nɔfɛ donc bi a ko ko non ko ka jeli ko a to nin cogo la an y'a minɛ k'a di ministre des finances ma ko monsieur le premier ministre ko ne ye sariya tigi de ye a y'a sɛbɛn k'a kɛ sariya de ye k'a y'a minɛ donc ne t'a fɔ aw ka sariya yɛlɛma dɛ mais ne de tɛna baara k'a kɔnɔ donc il est 8h30 n bɛ taa n ka bureau la 9h i bɛ n ka démission sɔrɔ ne ye démission sɛbɛn k'a d'a ma 9h u ye député dɔw ci ma Isaac nana ko Isaac n tɛ baarakɛla tɔgɔ nɔfɛ i tɛ baarakɛlaw ka nin sira nɔfɛ ministre sira nin mɔgɔw bɛ ɲaga la ministre tɔgɔ n ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa a ko non o bɛɛ dabila n ko non Isaac n'i ni mɔgɔ ye baara kɛ o ye réforme judiciaire kɛ ka sariya jate minɛ kunna kiiri de tigɛ ko ɲuman Mali la ka a dɔnniyaw ta ka na n'a ye a kɔnɔ k'a dilan k'a labɛn k'a di o san 25 in kɔnɔ Mali sariya ka kan ka kɛ nin cogo la nin kalan de ka kan ka k'a kɔnɔ juges bɛ jate minɛ nin cogo de la n'u ye sariya boli a cogo la n'u m'a boli u n'o papier dilan a banna k'a di président ma a dalen bɛ a ye na wuli o papier to hali bi mɔgɔ ma maga mun ye nin fana dilan o fana banna tuma min ko a bɛ lajɛ a y'o fana minɛ ko n'a tɛ n ka baara fɛ munna n bɛ n yɛrɛ faga baara ko ne bɛ bɔ a kɔnɔ n k'a ka baara in a ye n wele Bankoni Ayidara a y'o ci n ma a ye nin de bila Bakari ma o ye nin de wele k'a fɔ a ye a terikɛ Baci président ye ci a ma n b'a dɔn e teri don a fɔ a ye a k'a kɛ Ala kama lettre mun n'a y'a sɛbɛn a lajɔlen don a kana kuma labɔ ani président bɛ ɲɔgɔn ye 4 heures nin y'a fɔ ɲɛna ko baasi tɛ an taara 4 heures a ye kuma daminɛ o président a ko ko ne ye baara dɔw de kɛ ne y'a f'i ye n nana Mali ko dilan n'o tɛ foyi kɔfɛ mais n'i ye baara kɛ Mali ye n'o tɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ ne to kun tɛ i ka gouvernement n bɛ bɔ ko ma non ni mun kɛra n'o de ma bɛn i ma ne t'a fɛ i ka bɔ to a kɔnɔ Abdoulaye Idrissa a ka baara segin a ma u ye n ka baara segin ma n tora k'a ta janvier la fo ka taa bila mois de juin na u ye n ka ministère wari bɛɛ tigɛ dɔrɔmɛ 1 u ma jɛ ni lettre t'a ma ni ko n ka to baara la aw dun ye n ka ministère wari tigɛ mun de kɛra siɲɛ 1 siɲɛ 2 sabanan Bubu Sise ko ma an bɛ nin ka wariw d'i ma nka an y'i ka nin nafolo hakɛ dun an ye nin nafolo hakɛ dun an ye nin nafolo hakɛ dun an y'a ta i ka ministère la an y'a ta ne ko n ko je crois que ni loi des finances tɛmɛna député Sɛnpara bɛ yan a kɛra sariya ye dɛ a bɛ wajibiya e Bubu k'a bɛ wajibiya ne k'a bɛ wajibiya i bɛ k'a kan ministre tɛ se ka ministre ka wari ta k'a dun ka tila i sigilen bɛ gouvernement kɔnɔ i tɛ wari sɔrɔ i tɛ baara kɛ nka i sabali donc kuma na o kɔfɛ sommet tɛmɛnen gouvernement ye mobili 267 san Qatar ye 90 ɲa a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mobili 357 o bɛɛ nalen ne de ka kan k'a bɛɛ immatriculer gouvernement tɔgɔ la ministère domaine de ka kan k'o baara kɛ n ka ye mobiliw di an ka immatriculation kɛ u nana ni mobili 73 ye ne ko n ko mobili tɔ bɛ min a k'a bɛ u bɛɛ ye ni président ka bolo kan n ye lettre ci o ma 1 2 3 u banna ka na ni mobili ne fana ye lettre ci o ma u k'a dɔn ni mobili gouvernement t'a dɔn n'a tununa a tununa olu de ka bolo kan ne Bakiri tɛ k'a fɔ k'a bɛ n bolo n bɛ nkalon tigɛ papier kɔnɔ n t'a kɛ donc o de kɔfɛ Abdoulaye Idrissa bɔlen a ye nabɔ gouvernement n'a ma fɛn fɔ ye kumaw cayara ta ne ko nin kɛ bɛn ma nin tɛ bɛn ma nin tɛ bɛn n ye nin kɛ aw banna n ye nin kɛ aw banna n t'i dɔn aw ka nin da façon fɛ mais n ko a ma n ko
ni ne bɛ bɔ gouvernement na n t'i kɛlɛ ko n bɔra gouvernement na dɛ président b'o f'i ɲɛna n ye baara mun kɛ dugukolo ko la ne b'a dɔn Mali ka bɔ b'a la Mali ka nafa b'a la an ka kasaraw ka kisi a ma a bɔra da dɔ de ye mais n'aw k'a b'aw sen da o kan maa damadɔ nɔfɛ ko parce que olu bɛɛ dugukolow ta la u bɛ k'a k'u sago ye o président n'i ye seginni kɔfɛ nin na wallahi président b'i kɛlɛ Mali ɲɛma n'i m'a kɛ i bɛ ku bɔ y'a fɔ a ye tan a sigilen mɔgɔ tɛ yen dɛ Ala bɛ yen. n'i tora nin kɔ n'i ye mɔgɔ wɛrɛ de bila k'a kɛ ministre jɔyɔrɔ tɛ ne tɛ gouvernement na n b'a dɛmɛ o président na mɛn dɛ ministre ko tɛ dɛ nin bɔra an tɛ kɛlɛ dɛ mais n'i magara la o kɔrɔ i tɛ Mali fɛ o kɔrɔ i tɛ malidenw ka lafiya fɛ o kɔrɔ i tɛ lafiya fɛ jamana in kɔnɔ n ko président n'i y'a kɛ wallahi président n'i ma ɲɛ i ɲɛ fɛ n b'i kɛlɛ i ka fɔ ma tun n'i dɛmɛ kana fanga la mais n tɛ sɔn i ka tulon k'an ka jamana la a y'a kɛ n'o y'a kɛ ne ma deli k'a fɔ n bɛ politique kɛ dɛ mais n'i ye n dakɔrɔbɔ n ka hɔrɔnya kɔnɔ n b'i jaabi dɛ wallahi o jaabi n tɛ siran i ɲɛ n bɛ siran Ala de ɲɛ o don kama an bɛ kuma don min na n ko an ma président n bɛna n ka kuma daminɛ a laban yɔrɔ la ko ma avocat ka ko ka gɛlɛn dɛ kuma bɛ daminɛ a laban yɔrɔ la e ko ne k'o faamu cogo di n ko n'i ma laban f'i ye i bɛ to kuma kɔnɔ u bɛna f'i ye ko ci gɛlɛn dɔ nana i b'a fɔ Bacili an bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ wɛrɛ o y'a sɔrɔ n ma fɛrɛ k'an ta f'i donc n ta ye mun ye n bɛ fɔlɔ o la n ko président Najɛ ne Bacili n tɛ siran i ɲɛ n t'i deli n natalen t'i la a ye Najɛ n ko Najɛ n tɛ siran i ɲɛ n t'i deli n natalen t'i la n t'i deli n tɛ siran i ɲɛ n natalen t'i la n ko tɛ siɲɛ fila ye n ko président n bɛ Ala deli n bɛ siran Ala ɲɛ n natalen bɛ Ala siɲɛ saba donc i k'a dɔn ne tɛ siran e la ne bɛ siran Ala ɲɛ n natalen tɛ e la n natalen bɛ Ala la wa n tɛ deli n bɛ Ala deli foyi t'e bolo k'i y'a di ne ma hali ministère jɔyɔrɔ i m'a di ne ma n ko n'i ko don président ko Ala ye jamana in d'i ma k'a ɲɛmɔgɔ ye n k'i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ mais i b'a fɛ ka ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ Ala fana ye jamana in e k'a sɔrɔ a y'a sababuya di dɔw ma e ɲinɛ n'o yɔrɔnin kɔ Ala ko i kana ɲinɛ sababu n y'a fɔ a tile ye Ala bɛ ne bɛ ale bɛ sa ne bɛ sa an bɛɛ bɛ taa ɲininka an ta la n ye nin taabolo minnu ta ni n y'a ye i b'a sira kan n bɛ campagne k'i ye tugun k'i dɛmɛ ka président n'i ye nin bila n y'a f'i ye i ko i b'a bila n ko n bɛ bɔ i ka gouvernement na o kɛlen an b'o kɛnɛ de kan o de la i kuma sigi n'i ko i bɛ nin bila n bɛ bɔ i kɔ wa président n'i y'a bila ni n bɔra i kɔ n bɛ n jɔ ɲɛ n b'i kɛlɛ donc a y'a kɛ a ye domaine ta a taara fili finance la kuma cogo yɛrɛ tɛ dugukolo ko la tugun fo ka papier dilan dɔrɔn k'a fɔ dɔ ta ye dugukolo la ka taa wari sara a la e tun b'a dɔn labanna jamana o jamana kɔnɔ a kɛra kɛlɛ de ye ne y'a kɛlɛw ye o n y'a ye ne de ye Rwanda sécurité bɛɛ coordonné n ye juge 700 ani 80 damadɔ de formé Rwanda donc u dɔn Burundi bɛ ten Burundi Bujumbura Ngozi Gitega n ye nin bɛɛ formé ni Pierre Buyoya mun bɛ yan bi représentant des Nations Unies n y'a dɔn Burundi a président na ma